अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से अब काफ़ी बेहतर हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। रोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से अब काफ़ी बेहतर हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी, तकरीबन 1 महीने के बाद मैं आपके सामने हूँ। मेरी इस दौरान कोई वीडियो और कोई लाइव भी नहीं आ सकी, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। और इस दौरान मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, तकरीबन 750 मैसेजेस इस वक्त इसमें मौजूद है जो मैंने रीड भी नहीं किए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक लाइन है जो मैंने अभी तक रीड नहीं किए हैं। और मतलब इतने सारे जमा हो जाते हैं कि मैं उसे नहीं देख पाती हूँ। और यहाँ पर सबका एक ही सवाल है और एक ही चीज़ है कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही सिस्टर, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। और इसमें मैंने तकरीबन आज से कोई 1 डेढ़ 2 हफ्ते पहले मैंने 2 3 लोगों को जवाब दिया था। और जवाब देते देते मैं रो पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत जो है ना वो टूट जाती है बार बार। क्योंकि जब आपको ये कहना पड़ता है ना कि मैं ठीक हूँ और होते आप ठीक नहीं हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का झूठ बोलना कि मैं ठीक हूँ। मैं वाकई में ठीक नहीं होती हूँ। जब से वकार अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे मेरे भाई के, आमीन सुम आमीन, वो दुनिया से गए हैं, तब से कुछ भी ठीक नहीं है। बस कोशिश होती है कि अपने आप को ठीक रखूं, बेहतर करूं। तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मैंने एक तो जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जिनमें कि कुछ इंडिया से भी हैं और ख़ासकर ज़हीर भाई वगैरह भी हैं, उन सबको मैंने बताया था, उनसे बात भी हुई थी, मतलब थ्रू मैसेजेस। और ये मैंने वॉइस मैसेज छोड़े थे कुछ के लिए, क्योंकि वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको अपनी आवाज़ में मैसेज कर दूं, क्योंकि टाइप करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो ये आप एक मैसेज सुना देती हूँ, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है भाई। बस आपको पता है ना भाई के बाद से कुछ दिल अच्छा नहीं है। जब थोड़ा सा होता है कि मुझसे नाटक खुशी वाला तो मैं कर लेती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि सब मुझे जो है वो हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बट रियलिटी ये है कि अंदर दुख है और कुछ भी वैसा नहीं है जैसे पहले था।
बस दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं अपने आप को चेंज कर सकूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बस नहीं समझ आता कि क्या करूँ। थोड़ा-सा भाई को याद नहीं करती कि नहीं मैं याद करूँगी मैं उदास हो जाऊँगी, तो मुझे ख्वाब में आ जाता है, तो फिर बस वो उसके पास से लेके जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और मैं खुद चाहती हूँ मैं इस कैफ़ियत से निकल जाऊँ आर या पार, बट अपने अंदर ही दुःख पाल लिया है उसके ना होने का। आँखें बंद करती हूँ वो दिखता है, आँखें खोलती हूँ वो दिखता है। तो जब आप के चौबीसों घंटे आपका प्यारा आपके ज़हन में, आपकी आँखों के सामने हो ना, तो फिर ना कोई खुशी आती है करीब, ना कुछ और। तो ये चीज़ें हैं और इंशाल्लाह निकल जाऊँगी अल्लाह ने चाहा तो। बस दुआ कीजिएगा बहन के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो सब जो है वो मुझे हँसता खेलता हमारी फैमिली को दिखना चाहते हैं, और उसमें जो मेन किरदार होता था फैमिली का, आपको पता है वो मेरा होता था, और अब मैं खुद ही ऐसी हुई भी हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ है, दुआ में याद रखिएगा, जल्दी डालूंगी कोई वीडियो। तो ये आपने एक मैसेज सुना जो कि 17 सितंबर को मैंने लास्ट जवाब दिया था, जिनको भी दिया था 17 सितंबर को लास्ट मैंने जवाब दिया था। उसके बाद फिर मैसेजेस बहुत है, लेकिन मैं नहीं जवाब दे पाती क्योंकि एक ही तरह के सवाल होते हैं। तो मैंने ये आपको बताना था कि ये मेरी कैफियत होती है, और मैं रोज़ाना जब उठती हूँ और मैं ये तहैया करती हूँ कि आज इंशाल्लाह मैंने वीडियो बनानी है और कल अपलोड करनी है, और मैंने दोबारा से अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट होना, दोबारा से काम करूँ वाईटी के ऊपर। और मुझे इस दफ़ा जब काम करना है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मुझे अब अर्निंग के लिए काम करना है, लेकिन फिर देखिए ना कि मैं हिम्मत हार बैठी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है। कल भी मैं अपने भाई की, यानी कोई संडे ऐसा नहीं होता कि मैं कब्रिस्तान ना जाऊं, मैं अपने भाई के पास ज़रूर जाती हूं, और बस वो कभी भी मेरी यादों से, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से उसकी छोटी से छोटी चीज़ें और कुछ भी नहीं निकलेगा। सारी ज़िंदगी वो रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। सब इस सारी फैमिली के साथ ही ये सिलसिला है, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ तो इसलिए मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब मैंने अहद किया है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से, खुद से, और फिर तीसरे नंबर पर आपसे, कि मैंने अब जो है वो निकलना है इंशाल्लाह ताला। और ये सब मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूँगी पहले की तरह। कोशिश करूँगी पूरी कि मैं वैसे ही हंसूँ खेलूँ दिल से, क्योंकि वो जो भी मैं करती थी दिल से किया करती थी, और मेरे अंदर बनावट नहीं थी। लेकिन अब जो पिछले दिनों मैं आप लोगों के सामने जितनी भी कुछ वीडियोस में हंसी हूँ, बातें की हैं, ये आपने मेरी आंखों को हंसता हुआ देखा है, तो वो अंदर से रो रही होती थी, दिल अंदर से रो रहा होता था। और शायद अभी भी मेरी आवाज़ भारी हो रही है, लेकिन यही कैफियत है कि मतलब मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। और कुछ क्लिप्स हमने डिफरेंट बना के रखे थे कि ये मैं डालूंगी वीडियो। ये उन्हीं कोशिशों में से काफ़ी सारी कोशिशें थी जो मैं रोज़ सोचती थी कि मैंने आज वीडियो बनानी है और कल मैंने अपलोड करनी है, और कुछ क्लिप रिकॉर्ड हो जाते थे और फिर वो वहीं रह जाते थे, ना उसमें सलाम होता था। कभी सलाम होता था तो खुदाफिज नहीं होता था, या एक दो क्लिप बना लिए तो वो पूरा व्लॉग नहीं बना पाती थी। तो फिर यही सोचती थी कि चलो अब वो जो छोटे छोटे क्लिप्स जमा किए मैं उन्हीं को बना के एक व्लॉग डाल दूँ, वो भी नहीं होता था। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि शायद यहाँ जो तुम हम हंस रही हो ना, वो हंस नहीं रही हो, असल में अंदर तुम्हारे कुछ और है। और मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकती, आप लोगों को धोखा नहीं दे सकती। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही देखो, और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को हंसता खेलता हुआ नज़र आऊँ, क्योंकि आप मुझे हंसते हुए ही पसंद करते थे। और बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कि मुझे देख के अपने काफ़ी सारे दुख वक्ती तौर पर जब तक मेरी वीडियो देख रहे होते थे तो वो भूल जाया करते थे, लेकिन सच में आके ये दुख मुझे बहुत बड़ा मिला था जो मैं टूट गई, और ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, लेकिन वो मेरी दुआओं में, और वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ये वादा करती हूँ और अहद भी करती हूँ इंशाल्लाह ताला कि मैं अब आप लोगों के साथ डेली व्लॉगिंग किया करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी तरह से बाहर निकल सकती हूँ। मैंने खुद को चेंज करना है, तो मैं आप
के सामने चेंज होना चाहती हूँ, मैं खुद को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं अकेली कोशिश करती हूँ ना तो मैं वापस गिर जाती हूँ अंदर, और फिर मेरी वीडियो आना रुक जाती है, फिर मैं बहुत सारे अंधेरों में, ये मेरा बेडरूम होता है, अभी तो आपको लाइट्स नज़र आ रही है, ये लाइट्स नहीं होती, अंधेरा होता है, और मैं बिल्कुल अकेली यहाँ पर सो रही होती हूँ या जाग रही होती हूँ, तो भाई की यादों में होती हूँ और आंखों से आंसू टपकते हैं, यादें आती हैं, समटाइम तो बहुत खुल के रोती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि ये सब जो स्ट्रेस लेना है या जो इस तरह की कैफियत है, मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। आपके सामने जब मुझे शिंगल्स पेन हुए था तो तब मुझे ये डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं कोशिश बहुत कर रही थी। मैंने ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें से निकल जाती थी, वो मैं कर लेती थी, लेकिन ये दुख ऐसा है कि मैं चाह कर भी नहीं निकल पा रही। खैर, अल्लाह पाक किसी अपनों को किसी से जुदा ना करे, और अल्लाह पाक मेरे भाई को भी और आप सबके भी प्यारी दुनिया से कि उन सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको बताऊं कि जो सेहत है जिसका आप बार बार मुझे पूछते हैं मैसेजेस में, तो मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक इस लिहाज से नहीं हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो कुछ लोग होते हैं कि वो ना भी खाएं तो वो फूलना शुरू हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दुख में या स्ट्रेस कह लें या जो भी कह लें, जो अंदर ही अंदर मैं अपने आप को, मेरे अंदर ही अंदर है, मुझे अंदर ही अंदर से वो ख़त्म कर रहा है, तो वो उससे क्या हो रहा है कि मुझे भूख इतनी नहीं लगती है। यानी मैं अगर 3 वक्त खाना खाती थी तो मैं अब 2 वक्त खाती हूँ, और सुबह का नाश्ता तो बराए नाम मेरा होता है। समटाइम तो मैं पूरा मतलब पिछली रात की का डिनर किया हुआ, और फिर मैं अगले दिन 3 साढ़े 3 बजे मैं खाना खाती हूँ, बीच में कुछ भी नहीं खाती पीती, बस पानी कभी पी लिया अगर हल्का खुश्क हुआ, अदरवाइज वो भी नहीं। लेकिन बच्चों के सामने ठीक रहती हूँ, कोशिश करती हूँ जुल्फ़िकार साहब के भी सामने ठीक रहती हूँ, लेकिन जब ये सब चले जाते हैं ना तो फिर वो मुझे लगता है कि अब मुझे कोई देख नहीं रहा, और अब सिर्फ अल्लाह पाक और मैं हूँ, और वो मेरे भाई की यादें हैं जो छोटी सी है, तो वो बस है, क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हमारा दिमाग और दिल कि वो चला गया है और अब कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आती, क्योंकि फिर वही रोज़ का रोना धोना कोई भी पसंद नहीं करता, और मेरा तो था भी नहीं चैनल इस टाइप का, लेकिन बस क्या करें, अल्लाह पाक ने दुख ऐसा लगा दिया कि अब बात बाद में होती है तो आंखें पहले नम होती है, दिल पहले होता है। लेकिन ये आज का लास्ट डे है, इंशाअल्लाह ताला आज ये लास्ट डे है। मैं बहुत हिम्मत करके आपके सामने आई हूँ। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर बाहर कभी जाओ तो मिलते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि आपकी जो है ना वीडियो को मिस कर रहे हैं, आप वापस आए। मैसेजेस में भी तकरीबन ऐसे ही सारे मैसेजेस होते हैं, तो अब मैंने खोलना और देखना भी छोड़ दिया है। लेकिन अब मैंने 2-3 दिन से जुल्फ़िकार साहब भी कह रहे थे वीडियो बनाओ, मेरी फैमिली तक मुझे कहती है, जो मुझे जानते हैं वो सब कहते हैं कि जी आप वीडियो बनाओ, खुद को जो है वो बिज़ी रखो। यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि आप खुद को बिज़ी रखो। तो 2 वक्त खाने में भी जो है ना वो मेरी जो बॉडी है, मेरा जो जिस्म है वो फूल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं मोटी हो रही हूँ, क्योंकि एक्टिविटी कोई नहीं रही ना, बस एक गम के साथ बंदा जैसे छोड़ देता है हाथ पैर, ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ है। बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं, किसी किस्म की तवज्जो नहीं, बस जैसा हो रहा है होने दे रही हूँ। लेकिन अब मुझे ना किसी ने कहा कि अभी तो आपने बहुत कुछ करना है, वो किसी कोई भी नहीं है, वो मेरी जेठानी है, उन्होंने मुझे कहा कि शाज़िया अपने आप को संभालो, अपने आप को सेट करो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अल्लाह सेहत दे, बच्चे तुम्हारे बड़े होंगे, ज़िंदगी वाले करे अल्लाह पाक, उनकी खुशियाँ देखनी है तुमने, अभी तो बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो बस मैं कहती हूँ कि भाभी मुझे सब इस तरह की बातें करते, लेकिन सब कुछ मुझे खुद भी पता है, क्योंकि मैं भी लोगों से यही बातें करती थी, लेकिन वो जब अपने पे पड़ी ना तो फिर पता चला कि नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है।
اور میں یہ نہیں کہتی اس سے نکلتے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ تو فوراً ہی نکل جاتے ہیں، کچھ میرے جیسے اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ خیر، آج سے میں نے اللہ سے، اپنے آپ سے اور آپ سے ایک عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیلی بلاگنگ کروں گی، کچھ بھی بناؤں گی، کچھ بھی بناؤں گی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا بنانا ہے، کیونکہ میرا ڈیلی بلاگنگ کا چینل تھا ہی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں کروں گی تو یہ بھی انشاءاللہ اچھا ہی کروں گی، اور ضرور کوئی نہ کوئی میرا ایک میسج جایا کرے گا آپ لوگوں کے لیے، اور میں ان لوگوں کو بھی کر کے بتاؤں گی ڈیلی بلاگنگ کے کیسے کیا کرتے ہیں، جس سے آپ کے پاکستان کا نام روشن ہو۔ آپ ایک مسلم ہیں تو آپ کے مسلمان ہونے کا بھی ایک عنصر سامنے ہونا چاہیے، اس کی بھی آپ کو رسپانسبلٹی نبھانی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سامنے رکھ کر اور ڈیلی بلاگنگ کروں گی، جو بھی کچھ کروں گی وہ ڈیلی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی۔ بس آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گی، اکیلے نہیں کر سکتی۔ تو آپ مجھے کامنٹس کے ذریعے مجھے ہمت دیجیے گا، مجھے اس میں سے نکالیے گا، کیونکہ میرے گھٹنے جو ہیں وہ بہت تکلیف کرنے لگ گئے ہیں۔ میں ابھی پرسوں بھی آغا خان گئی تھی تھرسڈے کو، پرسوں تو نہیں، تھرسڈے ہی میرے لیے پرسوں ہی ہے، تو تھرسڈے کو میں گئی تھی، اور وہاں پر اب ڈاکٹر نے مجھے ایکس رے لکھ کر دیے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں بھی بہت تکلیف ہے، کیونکہ میں نے بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے نا، تو اس وجہ سے میری ایکٹیویٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بس یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آنکھوں پہ رو رو کے اتنا اثر پڑا کہ آئیز بھی پہلے ہی تھوڑی سی ویک تھی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے چشمہ نہیں لگایا تھا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے، لیکن نظر کا زیادہ نہیں لگایا کرے ایک ہی جگہ پہ۔ تو خیر، اب وہ تو کہیں رہ گیا، اب رو رو کے میں نے آنکھیں اتنی کمزور کر لی ہے کہ مجھے قریب کی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ تو یہ بھی اب مجھے چیک اپ کروانا ہے، امی نے 5 تاریخ کا لیا ہوا ہے میرا اپوائنٹمنٹ، دیکھتے ہیں وہاں پر جا پاتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ 5 کو جو ہے وہ محمد کے اسکول میں بھی ہمیں بلایا جائے گا، وہاں کوئی ڈرامہ ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں محمد، تو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہوں، اور جو لوگ مجھے بار بار پوچھتے ہیں ٹرینز کا، میں ٹرینز پر اب سفر نہیں کر سکتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتی، آپ کو پتہ ہے کہ میں کر سکتی ہوں الحمدللہ، لیکن میں اپنی فزیکلی جو میری کنڈیشن ہے اس کو میں دیکھ کر کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی نہیں کر سکتی، اور میں جب بھی کبھی ٹریول کروں گی میں ضرور ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے، لیکن جیسے میں پہلے جایا کرتی تھی ویسے میں نہیں جا سکتی، کیونکہ میں ابھی نہیں ٹھیک ہوں۔ اور بس میں نے اب یہی سوچا ہے کہ بجائے چینل کو چھوڑ دینے سے اور آپ لوگوں سے بالکل رابطہ ختم کر دینے سے، اور یہ جو 750-800 میسیجز آئے رکھے ہیں، اور جو ڈیلی کالز کرتے ہیں، مطلب کالز تو بے حساب آتی ہیں جو میں نہیں اٹھاتی، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کالز نہیں اٹھاتی۔ تو بہرحال یہ تھی میری جو صورتحال۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شروع کروں گی اپنی زندگی کے سٹارٹنگ سے، تاکہ پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں ہوں کون اور میں کیا تھی، اور پھر یوٹیوبر اور یہ سب کچھ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ میرا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی۔ اور بس بچے بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، ذوالفقار صاحب بھی ٹھیک ہے، کل جا رہے ہیں یہ آؤٹ آف دا سٹی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی آئے بائے شائے معلوم جو بھی کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں گی، لیکن جو بھی کروں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ مجھے ڈیلی دیکھ سکیں گے۔ اور آپ لوگوں نے پلیز میری ہمت بندھانی ہے، مجھے نہیں پتا یہ ولاگ کیسا بنا ہے، یہ ویڈیو کیسی بنی ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنا دل اور اپنی حالت اور اپنے دماغی اور جسمانی سارے مطلب میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی کہ جو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے پلیز اس میں سے نکلنا ہے، بہت مشکل ہے میرے لیے، آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے کامنٹس کے ذریعے ہمت دیجیے گا، میں ضرور نکل جاؤں گی۔ اور کہتے ہیں نا کہ کسی ایک جو ہے نا وہ انسان کو بچانا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو اس وقت نا مجھے صرف اور صرف اپنے ان پیاروں کی ضرورت ہے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنے لائک کے ذریعے۔ تو لائک زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اس لیے نہیں کہ میری باتیں لائک کرنے کے قابل ہے، اس لیے
کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھر لوگوں تک ویڈیو پہنچے گی. اور اب جو میں ارننگ کروں گی وہ ارننگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کے بچوں کے لیے بھی حصہ ہوگا. اور خود اس وقت بھی مجھے بہت ضرورت ہے ارننگ کی. میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں ڈیٹیل میں شیئر کرتی رہوں گی. جب آپ میرے ساتھ ڈیلی ولاگنگ میں شامل ہوتے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اچھا یہ بات تھی، اچھا یہ بات تھی، اچھا ایسے تھا. تو یہ سب آپ کے سامنے میں دل کھول کے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کے میں نے ابھی تک جواب نہیں دیے میسیجز کے، ان سے میں معذرت چاہتی ہوں. آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا یہ سوچ کے کہ آپ ہی کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کسی دشمن کی بھی ایسی کنڈیشن نہ کرے. میں بہت سینسیٹیو تھی، اس لیے میرے باقی گھر والے کافی حد تک نکل چکی ہیں، میری دوسری بہنیں بھی کافی حد تک نکل چکی ہیں. میں پھنس گئی ہوں وہاں پر کیونکہ میں نے اس کو پالا تھا نا. تو بس یہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بس آج کے بعد نہیں رہوں گی. اور پھر آپ کے سامنے میں نے فیشن نہیں کروایا دسمبر سے لے کے، نہ آئیبرو بنوائی، کچھ بھی نکل بھی. ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے، وہ تو بیچارے کہہ کے تھک کے چپ ہار جاتے، پھر کہتے پھر چپ ہار جاتے. پھر میں کہتی ہوں اچھا نہیں اس مہینے کروا لوں گی. تم گئی نہیں، میں کہتی ہوں اچھا اگلے مہینے چلی جاؤ گی. تو رات کو بھی وہ کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں ذوالفقار صاحب اب میں نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. تو آپ میری ڈیلی ولاگنگ دیکھیں گے. میں باہر بہت کم جاتی ہوں، مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈیلی میں لیڈیز باہر جاتی ہیں شاپنگ یہ وہ یا کوئی چیزیں خریدنے، گروسری وغیرہ یہ سب میری روٹین میں نہیں ہے. ایک ہی بار گروسری کر لیتے ہیں، اور جو مزید چیزیں چاہیے ہوتی تو میں ذوالفقار صاحب سے کہہ دیتی ہوں، یا بہت ارجنٹ چاہیے ہوتی تو پھر عبداللہ سے فون پہ کہہ دیتی ہوں، وہ لیتے ہوئے آتے ہیں. تو میرا اس طرح سے پورا ہفتہ جو ہے وہ باہر جانا نہیں ہوتا. سم ٹائم 15 دن بھی گزر جاتے ہیں اگر اس دوران ہم کہیں باہر نہ گئے ہوئے ہوں، سوائے قبرستان کے. اتوار والے دن مجھے قبرستان لازمی جانا ہوتا ہے، تو وہ صرف قبرستان گئے اور قبرستان سے واپس آ گئے. تو چلیں آج کے بعد سے انشاءاللہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. میری ہمت بندھائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں واپس ویسا ہی بن کے دکھاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے، کیونکہ مجھے فیملی کہہ کے تھک گئی ہے، سب لوگ کہہ کے تھک گئے، لیکن وہ بات نہیں ہو پا رہی، وہ دل میں وہ بات اتر ہی نہیں پا رہی کیونکہ دھیان نہیں بٹ رہا نا. تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک یوٹیوب فیملی ہے، وہ فیملی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آپ لوگ میرا دھیان بٹائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، اپنی محبت میں یاد رکھیے گا. اگر میں نے کوئی بات آگے پیچھے کر دی ہے سمجھانے میں یا زیادہ بول دیے تو معذرت چاہتی ہوں. بہت ہمت کر کے آج میں نے آپ سے بات کی ہے، اور جو شروع کے ریٹیکس ہیں وہ بھی میں نے نہیں کاٹنے. آپ دیکھیے گا حالت کیا ہے، اور پھر بھی میں ہمت کر رہی ہوں آپ لوگوں کی محبت کی خاطر. اور اب مجھے پیسے بھی کمانے ہیں، تو وہ سب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. کل آپ کو میں وہ ولاگ دوں گی جو میں نے کچھ کلپس بنا کے رکھے ہوئے نا، وہ شیئر نہیں کیے، تو وہ سب کلپس کو بنا کے ایک ولاگ بناتی ہوں اور پھر میں وہ شیئر کرتی ہوں. تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کوشش کی تھی آپ ہی نے، کوشش کی تھی شازیہ فیملی نے، لیکن بس نہیں کر پا رہی تھی. آج کے بعد سے پھر انشاءاللہ کوئی کلپ بنائے گا نہیں جائے گا، ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اب آپ کے کامنٹس اور آپ کے لائکس مجھے بتائیں گے کہ مجھے کتنا آگے جانا، چونکہ چینل کافی دنوں بعد چلے گا تو کافی ویوز کم ہوں گے. آپ میری سپورٹ بنیے، آپ اس کو شیئر کیجئے، آپ لائک کیجئے، آپ میرا سہارا بنیے، مجھے واپس زندگی کی طرف لائیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں اتنی اچھی ہو جاؤں، اتنا سب کچھ اچھا ہو جائے کہ میں پھر سے دوبارہ سے ٹرینوں پہ بھی جایا کروں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.